बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि SLO's एग्ज़ाम जो है उसके तहत आपके पेपर में पहला सवाल MCQs का होता है जो ग्रामर से आता है और 15 नंबर का होता है। अब आपका सवाल नंबर 2 है, वो आपकी किताब के असबाक में से एक पैराग्राफ आता है। ये जैसे ये उन्होंने बोर्ड वालों ने ये दिया हुआ है, तो इसमें से पैराग्राफ आता है, उसके नीचे सवाल लिखे होते हैं और आपने उनके पैराग्राफ में से देख के जवाब लिखने होते हैं। इसे उर्दू में तफ़हीम इबारत और इंग्लिश में इसको कम्प्रीहेंशन कहते हैं। ये सवाल नंबर 2 जो है ये आपका 14 नंबर का होता है। इसमें से आपको 9 सवाल आते हैं जिसमें से आपने 7 करने होते हैं। इस पैराग्राफ में से 2 या 3 जो सवाल होते हैं वो आपने अपने अल्फाज में लिखने होते हैं, जैसा कि ये पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल, यानी जो आपको पैराग्राफ दिया गया है इसमें उन्होंने पहला सवाल दिया होता है इस इबारत का मरकज़ी ख्याल लिखें, और जो सवाल नंबर 2 होता है वो होता है कि इसका खुलासा लिखें। इसमें से ये 2 या 3 जो सवाल होते हैं इसके जवाब अपने अल्फाज में देने होते हैं। आज मैं आपको आपकी किताब का जो पहला सबक है मिर्ज़ा मोहम्मद, अब मैं आपको आपके प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो सबक है उसके पहले पैराग्राफ में से बताऊंगी कि आपने इसका मरकज़ी ख्याल कैसे लिखना है, इस पैराग्राफ का खुलासा कैसे लिखना है और आपको इस पैराग्राफ में से किस किस्म के सवालात आ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस जो हैं वो बर वक्त मिलती रहें। अब हम सबक का जो पहला पैराग्राफ है वो देखते हैं। ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। सुबह अखबारों में ये देखकर ख़बर पढ़कर दिल धक से रह गया, यहाँ से लेकर उनकी जुदाई का घाव बढ़ता जाएगा। अब आपको पहला सवाल आ सकता है कि इस पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल लिखें। तो आपने पैराग्राफ का जो मरकज़ी ख्याल है वो आप यहाँ से लिखेंगे कि आलिम की मौत आलम की मौत होती है। अब आपने ये लिख के तो फिर आपने आगे से ख़ुद बताना है कि आलिम की मौत आलम की मौत यानी पूरी दुनिया की मौत साबित होती है, क्योंकि एक साहिब इल्म माशरे में आगाही फैलाता है और लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। ये आपने थोड़ा सा इसका ख़ुद ऐड करना है। फिर आपको आएगा कि पैराग्राफ का खुलासा लिखें, तो उसमें भी आप यही शुरू करेंगे कि आलिम की मौत आलम की मौत होती है। फिर आप बताएंगे कि आलिम से मुराद है इल्म वाला या जानने वाला, और आलम से मुराद है दुनिया। एक आलम की जो मौत है वो पूरी दुनिया की मौत हो सकती है, क्योंकि एक साहिब इल्म जो होता है वो माशरे को में आगाही फैलाता है और लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है, और इसके मर जाने से माशरे का शराजा बिखर जाता है और ज़िंदा कौमों का ये शार नहीं होता कि अपने अहले कमाल से गाफिल हो जाए। यहाँ से कि ज़िंदा कौमों का ये शार नहीं होता कि अपने अहले कमाल से गाफिल हो जाए। ये जो 2 सवाल हैं ये आपको इस जो है ख़ुद से अपने अल्फाज में लिखने होंगे। फिर आपको आ सकता है सवाल कि आलिम की मौत किसकी मौत होती है, तो वो आप लिखेंगे कि आलिम की मौत आलम की मौत होती है। फिर आपको सवाल आ सकता है कि इस जुमले की वजाहत करें, तो उसमें आप वही बताएंगे जो आपने पहले खुलासे में बताया कि आलिम का मतलब होता है जानने वाला या इल्म वाला, और आलम से मुराद है दुनिया, यानी एक आलिम की मौत जो है वो पूरे आलम यानी दुनिया की मौत होती है, क्योंकि एक साहिब इल्म माशरे में आगाही फैलाता है और लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। इसके मर जाने से माशरे का शराजा बिखर जाता है। ये आपको सवाल आ सकता है, ये आपकी मश्क में भी ये सवाल है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है ताकि ये आपको अगर जो है पैराग्राफ का जो तशरीह आती है वो आ जाए तो उसमें भी आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने इस सवाल का जवाब लाजमी याद रखना है। इसके बाद आपको सवाल आ सकता है कि ज़िंदा कौमों का शार कैसा होना चाहिए, तो वो ये यहाँ से ये आपका आना है कि ज़िंदा कौमों का शार ये नहीं होता कि अपने अहले कमाल से गाफिल हो जाएं। फिर आपको सवाल आ सकता है कि हमें गफलत मुजरमाना की सज़ा कैसे मिली, तो ये जो है मुजरमाना गफलत की सज़ा कैसे मिली, तो ये वाला जो सवाल है यहाँ से आएगा कि ज़िंदा कौमों का हम शायद ये हमारी गफलत की सज़ा है कि मिर्ज़ा साहब को यूँ हमसे एकाएकी छीन लिया गया। फिर आपको सवाल आ सकता है कि मिर्ज़ा साहब की मौत के बाद हमें किस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो सकता, तो हम ये ऐसे लिखेंगे कि मिर्ज़ा साहब के रुखसत हो जाने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। फिर आपको सवाल इसमें से आ सकता है कि मिर्ज़ा साहब के दोस्तों और कदरदानों को किस चीज़ की खबर ना हुई, तो यहाँ से आपको आएगा कि मिर्ज़ा साहब के सैकड़ों दोस्तों और कदरदानों को उनकी मौत की खबर ना हुई। तो इस तरह के आपको जो है पैराग्राफ दिया जाएगा पेपर में, उसमें से सवाल दिए जाएंगे और आपने उनको इसमें से ढूंढ के अपने अल्फाज में लिखना है। अब हम जो है इसका अगला पैराग्राफ उसका देखते हैं कि उसका मरकज़ी ख्याल क्या होगा और खुलासा क्या होगा। अब ये सबक का दूसरा पैराग्राफ है कि मिर्ज़ा साहब बहुत ही खामोश काम करने वालों में से थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि बग़ैर कुछ लिए दिए छपवा दिया।
اب آپ کو اس پیراگراف کا سوال آئے گا کہ اس پیراگراف کا مرکزی خیال لکھیں، تو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا مرکزی خیال لکھ دینا ہے کہ مرزا محمد سعید بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگوں کو ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے وہ واقف نہیں ہوئے۔ پھر آپ کو سوال آئے گا کہ اس عبارت کا یا اس پیراگراف کا خلاصہ لکھیں، تو وہ آپ یہاں سے لکھیں گے کہ مرزا محمد سعید، اب یہ جو ہے خلاصہ ہے یہ تھوڑا سا آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے، پڑھ کے پیراگراف پڑھ کے آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کہ مرزا محمد سعید اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے اور نہ ہی وہ پیسوں کے لیے لکھتے تھے۔ اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ مرزا صاحب کے جو 2 مشہور ناول ہیں وہ یاسمین اور خواب ہستی ہیں، اور پھر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ انہوں نے فرمائشی کام جو ہے وہ ساری عمر نہیں کیے۔ یہ آپ خلاصے میں آپ کا آ جائے گا۔ پھر آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ مرزا محمد سعید نے کب اور کس کے رسالے میں مضامین لکھے تھے، وہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے 55 سال پہلے جو ہے، آج سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے۔ پھر آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ مرزا محمد سعید کیسے کام کرنے والوں میں سے تھے، تو اس کا آپ لکھیں گے کہ مرزا محمد سعید بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، اور انہیں جو تھا وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، اور بہت سے جو لوگ ہیں وہ ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے ابھی تک واقف نہیں ہیں۔ یہ آپ کو سوال آ سکتا ہے۔ پھر آپ لکھیں، آپ کو سوال آئے گا کہ مرزا محمد کس لیے لکھتے تھے، تو وہ یہ والا کہ مرزا محمد سعید اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے اور نہ ہی پیسے کے لیے لکھتے تھے۔ پھر آپ کو سوال آئے گا کہ مرزا صاحب کے 2 ناولوں کے نام لکھیں، تو وہ یہ 2 ناول ہیں یاسمین اور خواب ہستی۔ پھر آپ کو سوال آئے گا کہ مرزا صاحب کس چیز سے گھبراتے تھے، تو مرزا صاحب جو تھے وہ شہرت سے گھبراتے تھے، یعنی ان کو کسی ستائش کی تمنا نہیں تھی، ان کو صلے کی پرواہ نہیں تھی، تو وہ جو تھا وہ اس چیز سے گھبراتے تھے اور پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ کس شہر کے پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہییں، تو وہ آئے گا کہ لاہور کے اکثر جو پبلشر تھے وہ مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہتے تھے۔ تو جو مرزا صاحب نے کس طرح کے کام ساری عمر نہیں کیے، مرزا صاحب نے فرمائشی کام ساری عمر نہیں کیے۔ تو یہ اس طرح کے جو ہے آپ کو پیراگراف میں سے سوال کے جواب آئیں گے۔ یہ آپ کا جو پیپر میں سوال نمبر 2 ہے۔ اسی طرح آپ اگلے جو اس کے پیراگرافس ہیں، تیسرا پیراگراف ہے، چوتھا ہے، 5واں ہے، تو آپ اس کو آپ خود چیک کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کیسے اس کا مرکزی خیال لکھیں گے، کیسے خلاصہ لکھیں گے۔ اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آ رہی، کسی پیراگراف کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے کس طرح اس کا مرکزی خیال کیا ہے، تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گی۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو مرزا محمد سعید کا یہ جو گرامر کا ہے کام، جملے اسمیہ اور اس کے اجزاء، اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ آپ لوگ 9th میں بھی پڑھ چکے ہیں، ہم دوبارہ اس کو کریں گے کیونکہ یہ آپ لوگوں کا MCQs میں یہ آئے گا، تو اس کو آپ کا کرنا لازمی ہے، اس کو سمجھنا اور اس کی جو تعریفیں ہیں وہ یاد کرنا، کیونکہ یہ تعریفیں جو ہیں یہ حصہ قواعد میں آئیں گی، اور حصہ قواعد جو ہے وہ آپ لوگوں کا 6 نمبر کا آتا ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے اسباق کے آخر میں اور نظم و غزلوں کے آخر میں یہ جو تعریفیں دی گئی ہیں یہ آپ لوگوں نے لازمی یاد کرنی ہے، کیونکہ آپ کا جو 15 نمبر کا MCQs کا سوال ہے وہ بھی اسی میں سے ہے، اور جو آپ کا 6 نمبر کا حصہ قواعد میں سے سوال ہے وہ بھی اسی میں سے ہے۔ تو آپ لوگ اس کو صحیح طرح سمجھیں گے اور یاد کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے پیپر میں اچھے نمبر آ سکیں۔